السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پہلی تراویح کے حل کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی تراویح میں کل 5 پاؤ پڑھے جائیں گے۔ پہلے پارے کے 4 پاؤ اور دوسرے پارے کا پہلا پاؤ پڑھا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو ہم کل 5 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلے پاؤ کو پیش کیا جائے گا، دوسرے حصے میں پہلے پارے کے دوسرے پاؤ کو، تیسرے حصے میں پہلے پارے کے تیسرے پاؤ کو اور چوتھے حصے میں پہلے پارے کے چوتھے پاؤ کو پیش کیا جائے گا، اور آخری 5ویں حصے میں دوسرے پارے کے پہلے پاؤ کو پیش کیا جائے گا۔ پہلے پارے کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ہر سورت کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے طور پر بھی قرآن کریم میں آئی ہے۔ چنانچہ 19ویں پارے میں رکوع 17 میں سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ کل 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پہلے پارے کے پہلے رکوع میں اور سورہ فاطر 22ویں پارے کے رکوع نمبر 13 میں الحمدللہ الذی سے شروع ہونے والی کل 3 سورتیں ہیں۔ پہلی سورت ہے سورہ انعام، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 7۔ دوسری سورت ہے سورہ سبا، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 7۔ تیسری سورت ہے سورہ کہف، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 13۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پہلے پارے کا پہلا رکوع الف لام میم۔ قرآن کریم میں کل 6 سورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ پہلے پارے میں، نمبر 2 سورہ آل عمران تیسرے پارے میں، نمبر 3 سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں، نمبر 4 سورہ روم 21ویں پارے کے رکوع نمبر 4 میں، نمبر 5 سورہ لقمان 21ویں پارے کے رکوع نمبر 10 میں، نمبر 6 سورہ سجدہ 21ویں پارے کے رکوع نمبر 14 میں۔ چونکہ ہم تراویح سے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں، اس لیے ہم جتنا اختصار ہو سکے اس ویڈیو کو مختصر کرتے جائیں گے۔ تفصیلی ویڈیو آپ کو لنک میں ملے گا، آپ اسے ضرور دیکھیں، جس میں قاری راشد الافسی کی قرات کے ساتھ قرآن کریم کے ہر آیت کی مشابہت کو پارہ در پارہ پیش کر دیا گیا ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ پہلے پارے کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7، یہ رکوع 19ویں پارے کے رکوع نمبر 16 اور 21ویں پارے کے رکوع نمبر 10 کے مشابہ ہیں، جس کا مکمل حل آپ کو اسکرین پر پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے تینوں رکوعوں اور اس کے فرق کو اسکرین پر پیش کر دیا گیا ہے، آپ اس کا غور سے مطالعہ کریں اور یاد کر کر سنا دیں۔ پہلے پارے کا دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس کی مشابہ آیت پہلے پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اس کی مشابہ آیت ہے پہلے پارے کے 9ویں رکوع میں۔ آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس کی مشابہ آیت ہے پہلے پارے کے 10ویں رکوع میں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اور اس کی دوسری مشابہ آیت ہے دوسرے پارے کے 5ویں رکوع میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کی مشابہ آیت ہے دوسرے پارے کے 5ویں رکوع میں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پہلے پارے میں یرجعون ہے اور دوسرے پارے میں یعقلون ہے۔
पहले पारे का तीसरा रुकू है या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। इस आयत में एक बात याद रखें कि पूरे कुरान करीम में सिर्फ एक ही जगह या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम है, बकिया 3 जगहों पर या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम है। और पूरे कुरान करीम में कुल 2 सूरतें या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम से शुरू होती है। नंबर 1 सूरह निसा 4 पारे के 12वें रुकू में, नंबर 2 सूरह हज 17वें पारे के 8वें रुकू में, सूरह बकरा की आयत नंबर 22 अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ। इस आयत में व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम है। नंबर 2 13वें पारे के रुकू नंबर 17 में है। सूरह इब्राहीम अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम है। इसके अलावा बकिया जगहों पर फ़अख़रजना बिही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 27 अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी। इसकी मुशाबे आयत 13वें पारे के रुकू नंबर 9 में है। सूरह राद की आयत नंबर 25 वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन। 13वें पारे में वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना यानी वाव ज्यादा है। पहले पारे का चौथा रुकू व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति। ये आयत पूरे कुरान करीम में कुल 3 मकामात पर है, जिसमें से सिर्फ एक ही जगह पर इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति है। 23वें पारे में 23वें पारे के रुकू नंबर 14 में है इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, जिसकी तफसील स्क्रीन पर दे दी गई है। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। ये आयत पूरे कुरान करीम में कुल 5 मकामात पर है। पहले पारे के रुकू नंबर 4 में, नंबर 2 8वें पारे के रुकू नंबर 9 में, 15वें पारे के रुकू नंबर 7 में, 15वें पारे में दूसरी जगह रुकू नंबर 19 में और आखिर में 16वें पारे के रुकू नंबर 16 में है, जिसकी तफसील आपको स्क्रीन पर दे दी जा रही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा। इसकी मुशाबे आयत 8वें पारे के रुकू नंबर 9 में है व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शिअ्तुमा। सूरह बकरा की आयत नंबर 36 वकुलना बितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इसके मुशाबे आयत पूरे कुरान करीम में 3 जगहों पर है। पहले पारे के रुकू नंबर 4 में वकुलना बितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू है। 8वें पारे के रुकू नंबर 9 में क़ाला बितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू है और 16वें पारे के रुकू नंबर 16 में क़ाला बितू मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू है। पहले पारे में फमन तबिअ हुदाया है और 16वें पारे में फमन इत्तबअ हुदाया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 39 वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इस आयत के ज़ेल में एक अहम नुक्ता याद रखें। कुरान करीम में कुल 9 जगहों पर उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून है। सिर्फ एक ही जगह 28वें पारे के रुकू 15 में वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीन फीहा है। बकिया जगहों पर हुम फीहा खालिदून है। पहले पारे का 5वां रुकू या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। सूरह बकरा की आयत नंबर 40 या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। पहले पारे में कुल 3 मकामात पर ये आयत दोहराई गई है। रुकू नंबर 5 में या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम। दूसरी जगह पहले पारे के 6ठे रुकू में है या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। यही आयत बिना किसी फर्क के पहले पारे के 15वें रुकू में भी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 41 व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम। याद रखें
पूरे कुरान करीम में सिर्फ एक ही जगह मुसद्दिक़न लिमा मअहुम है। इसके अलावा बकिया 2 जगहों पर मुसद्दिक़न लिमा मअकुम है। पहले पारे के रुकू नंबर 11 में मुसद्दिक़न लिमा मअहुम है। आयत है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अनज़लल्लाह क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअह व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। यहाँ पर मुसद्दिक़न लिमा मअहुम है। इस आयत में दूसरा अहम नुक्ता मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम। तीसरे पारे के रुकू नंबर 17 में मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम है। इसके अलावा बकिया 2 जगहों पर मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम है। आयत है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। इस आयत में मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम है। सूरह बक़रा की आयत नंबर 42 वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। पहले पारे में व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून है और तीसरे पारे में व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून है।